Wow, 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 wow. Oh my God. Okay, nag-aaral sila guys. Ah, putik yan. Nag-ML lang yung isa guys. Napakaangas. Galit pa. Wow. Takasan mo. Ow! Sakit nun. Ano meron? Bawal nga kasi dumaan. Huwag mo ipilit. Anong gagawin? Ay, isa. Okay, dandan. Tulong-tulong kayo. Tulong-tulong. Dandan, nay. Dandan. Hawak-hawak pa kayo, ha? Oh my God. Okay, nangingisda to. Wow, galing. Nalawag siya. Nalambat pa siya bandang huli, guys. Okay.